राज्य और देशर दशा परिवर्तन करिवो ही ये राजनीति एवं प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक छात्र युव माने राजनीति रे अवेयर हवार आवश्यकता अछि वो बिना अर्थ तो आप राजनीति करें ना खनिज द्रव्य उत्तोलन होची से जगार अपपुष्टि लोक मरुंट से जगार विकास हो ना डीएमएफ फंड सठिक ढंग माने विनियोग हो पारु ना जो माने व्यवस्था भितर अछंती सरकार भितर अछंती से मान जदि व्यवस्था को ठीक ढंग रे चलेबे ठीक ढंग रे काम करिवे ठीक ढंग रे सुनिबे एवं जे प्रश्न करूची ताकू शत्रु भाबिबे नाही तांको कथा मध्ये सुनिबे ताहाले ओडिया अस्मितार संज्ञा बदलिबो ओडिसा मध्ये आगु जिवो 1969 से जो बात्या आसिला तापरे अनेक सिनेमा हॉल गुडी को बंद हला ता परर सरकार एवं परवर्ती सरकार मिलित सरकार तापरे एकाकी सरकार मध्य आसी से भितर आ नुआ सिनेमा हॉल कहीं सृष्टि हो पारु नहीं जे देशर एक सांप्रतिक परिस्थिति रे गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ मीडिया होचे एक गुरुत्वपूर्ण एवं सही परिप्रेक्षी रे एबे मीडिया दुई भाग रे विभक्त जे सरकार को तारीफ करूची से होची गोदी मीडिया आ जे सरकार को प्रश्न पचारुची सी सरकार विरोधी मीडिया आ से भितरे आपणकर एक छोट गछ हो आपण ठिया ही एते बाट आगे अनेक सब्सक्रिप्शन आपणकर बढ़ी मु धन्यवाद दूची आपण परिवार को एवं आपणकर सदस्य मानकू जे आपण माने एक सुंदर आलोचना चक्र ए माध्यम रे करिसंती एवं जो कथा आपण कहिले ओडिया अस्मिता मु भाबे ओडिया अस्मिता होची ओडियार स्वाभिमान ओडिसार परिचय ओडिशार भाषा साहित्य संस्कृति कला परिवेश एवं प्रतिटी ओडियांकर कथा से ओडिया अस्मिता भितर आसीबा दरकार सरकार गोटे 5 वर्षर अवधि पाई आसे 24 वर्ष धरी बिजु जनता दल सरकार थिला ता पूर्वरु आम दलर मध्ये सरकार थिला एबे भारतीय जनता पार्टी सरकार आछि एवं सरकार समय रे प्रतिटी सरकार समय रे किछि ना किछि कार्य हुए जहा को नै सरकार को मध्ये तारीफ करा जाय एवं अनेक किछि कार्य रही जाए ताकू नहीं सरकार को मध्य समालोचना करा जाए एवं विशेष करी दीर्घ 25-26 वर्ष धरी आमे देखुचु जे सरकार को समालोचना करिवार अर्थ ओडिशा विरोधी बा देश विरोधी ए सब परिगणित होबार लागिछि किंतु मु भाबे जेते समालोचना हबो सरकार सेते भलो काम करिवो एवं सरकार काम एवं सरकार प्रतिटी कार्य भितरे आमे जदि संदेह सृष्टि न करिबा ताले विरोध दल कौन करिवो विरोध दल तो घंटा धरिक बाड़ेबनी विरोध दल तो अन्य किछि करिवनी विरोध दलर काम होउची लोकंकर कथा एवं सरकारंकर प्रतिटी कार्य को संदेह चक्षुर देई गोटे कंस्ट्रक्टिव आइडिया गोटे कंस्ट्रक्टिव प्लान पॉलिसी माध्यम रे सरकार को दृष्टि आकर्षण करिवा ओ जो कथा आपण कहउतिले जे ओडिया अस्मिता कथा पूर्व सरकार समय बहुत भूल त्रुटि होउतिला आज भी भूल त्रुटि होउची राज्यपाल पुओ माड़ मारिक गला सेतबेले ओडिया अस्मिता किछि नाही कंधमाल रे टाकुआ खाई आम आदिवासी भाई माने मृत्युवरण करुछन सेतबेले ओडिया अस्मिता कोठी रहउची गंजाम जिल्ला रे हमर 2 जण दलित भाई माने जो माने आम ओडिया संस्कृति रे आमे जोठी झियो को दान दियंती बा झियो को दियंती जोठी बाहागर करंती सेठी आमे गोदान करंती से दुईटी गाई नहीं कि जाउथिले तांको झियो घर को गोदान करिया पाई एवं तांकु बाटरे किछि तथाकथित संगठन माने रहिले जे से गो चालन करूछंदी भाबी से मान को माड़ मारिले लहुलुहान कले घास खुआइले नर्दमार पानी पियाइले सेतबेले ओडिया अस्मिता कोड थिला मु भाबे जे समाज रो तळ स्तर रो लोकन कथा जेते अधिक चिंता करा जिवो ओडिसा रो सेतबेले ओडिया अस्मितार कथा ओडिया अस्मितार डेफिनेशन सेते स्ट्रांग हबो आपण को कहवा मुताबक जे ओडिसा रो गो चालान होउनी ना देखंतु गो चालान रोकिबार दायित्व सरकारंकर गो चालान होउची गो चालान रोकिबार दायित्व मध्ये सरकारंकर केवल राज्य सरकारंकर नुहे देशर मध्ये रहिछि से गोटे डिफरेंट पार्ट आमर टॉपिक को आमे आसीबा जे ओडिसा रो राजनेता और राजनीति मु छात्र जीवन राजनीति करी आसी मु भाबे जे राजनीति होउची श्रेष्ठ नीति अनेक लोक संदेह चक्षुरे देखती राजनीति को भावती राजनीति को आसছে आम मैंने अर्थ रोजगार करने प्रतिपत्ति बढ़ावाई पावर पाई मसल पाई मनी पाई किंतु राजनीति होउची राज्य को दिशा देखैब देश को दिशा देखैब एवं राज्य और देशर दशा परिवर्तन करिवो ही राजनीति एवं प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक छात्र युव माने
ରାଜନୀତିରେ ଆୱେୟାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବସିଥିଲେ, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା କି ଭାଇ ଆପଣ ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉଥିବ, ଦରମା ଦେଉଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ରେମ୍ୟୁନେରେସନ୍ ଥିବ। ମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆୱେୟାର ନାହାନ୍ତି ଯେ ରାଜନେତା ମାନେ କୌଣସି ଚାକିରି ଭିତରେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଯେ ବ୍ୟବସାୟରୁ ରାଜନୀତିକି ଆସନ୍ତି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନୁହେଁ। ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆଜିର ଦିନରେ ତ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବିନା ଅର୍ଥରେ ତ ଆପଣ ରାଜନୀତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜନୀତିକୁ ଯେଉଁ ନଜରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ନଜରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ରାଜନୀତିରେ କେମିତି ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ, ଯୁବକମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବେ, ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ତିଆରି ହେବେ, ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସଂଗଠନ ମାନେ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମାନେ ଏମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି କଥା ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ଯେତିକି ଧାରାରେ ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ସେଇ ଧାରାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଆମ ସମୟରେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର ଏବେ ତାଙ୍କର 100ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଯାଇଛି। ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତିକି ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସେ ଶିଳ୍ପକୁ ତା ପର ସରକାର ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲା ତ? ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସୂତାକଳ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଚିନି କଳ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଆପଣ ଯିବେ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ କାହିଁକି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି? ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏବଂ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ଯଦି ଆଜି ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି। ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରଣୟ ଭାଇ ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି, ସିନେମା ଶିଳ୍ପରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଆଜି କାହିଁକି ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଯାଇପାରି ନାହିଁ? 1999ର ସେଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ତାପରେ ଅନେକ ସିନେମା ହଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେଲା। ତା ପରର ସରକାର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର, ମିଳିତ ସରକାର, ତାପରେ ଏକାକୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସେ ଭିତରେ ଆଉ ନୂଆ ସିନେମା ହଲ୍ କାହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁନାହିଁ? ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ, ସେଠି ଯେତିକି ହଲ୍ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ସେତିକି ହଲ୍ ନାହିଁ। ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୁବକମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ଶିଳ୍ପ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଉ, ଛୋଟ ହେଉ, ମଧ୍ୟମ ହେଉ, ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ହେଉ, ସେତିକି ଆଗକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଦେଖାଦେଇଛି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ, ଏଇ 10-15 ବର୍ଷର ଅବଧି ଭିତରେ, ଯେ 2-4ଟି ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ, ଏବେ ଆଦାନୀ ସିମେଣ୍ଟ ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ମୋବାଇଲର ଯେଉଁ ସିମ୍ କଥା ଆପଣ କହିବେ, ଆଗରୁ ଭୋଡାଫୋନ୍, ଆଇଡିଆ, ୟୁନିନର, ଏୟାରସେଲ୍, ଏମିତି ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟମର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜିଓ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆର ମର୍ଜର ହେଇକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବୃହତ ଶିଳ୍ପ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ମାଡ଼ି ଦେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ, ସବୁ ଶିଳ୍ପରେ ଯେତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କମ୍ପାନୀ ଆସିବ, ଯେତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆସିବେ, ଯେତେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ତଳେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେମାନେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାର ବିକାଶ ହେଉନାହିଁ, DMF ଫଣ୍ଡ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚଲେଇବେ, ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରିବେ, ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ତାକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ସଂଜ୍ଞା ବଦଳିବ, ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ରାଜନେତାଟିଏ କେମିତି ହେବା କଥା ଯେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆପଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଆଇडिया जहाँ प्लान आपण कहते केमती राजनेताटी हेले ये जिनस कर परिबो? नहीं, राजनेता माने समाज पे समर्पित हेबा दरकार। राजनेता माने तांको पार्टी रो जो एजेंडा अछि से पार्टी पे तो काम करिवे, ता सहित समाज रो तळ स्तर रे थिबा लोकंको पई काम करिया पई पड़िबो। ओडिसा रे 60-70% लोक चाष उपर निर्भरशील, किंतु से चाष उपर जो इंडस्ट्री हवा कथा, जेति की आगु को बढ़िया कथा, आमे बढ़ी पारि नाही। 800 टंका बोनस सरकार देइछन्ती, सेथिपई धन्यवाद। ता द्वारा मध्ये अनेक लोक उपकृत होउछन्ती, किंतु कटनी छटनी बंद हो जाइछि कि, मिलर मानकर दौरात्म्य बंद हो जाइछि कि, एवं कोल्ड स्टोरेज जो आवश्यकता अछि ताहा मध्ये आवश्यकता पूर्ण होई पार नै। चासीटिए चाष करूछि, अमल करूछि, किंतु ताकू कोल्ड स्टोरेज रखि पारु नै, सिए बिकुछि टंकाटारे किंतु किणुछि 20 टंकारे। तो ए सब भितरे आमे भाबिबा दरकार, राजनेता माने भाबिबा दरकार
जे राजनीति रे आपण माने आसंती 5 वर्ष निर्वाचित होकर आसंती से एमएलए हुंतु से एमपी हुंतु किंतु 5 वर्ष पर जेतबळे आपण मानकर मूल्यांकन हबो कार्यर से समय आपण परीक्षा देबा को लोक मानक पाखु जिवे लोक मान मध्ये सचेतन हेबार आवश्यकता अछि लोक नेता हेबार आवश्यकता रहिछि निश्चित लोक सचेतन हेबार आवश्यकता अछि आपण पूर्वर कहउतले जे 24 वर्ष सरकार काहे परिवर्तन हला सरकार परिवर्तन हेले नुआ सरकार आसिले ता पई चैलेंजेस आसीबो जे गोटे सरकार निरंतर भावे रहउतिबो ताहा मध्य गणतंत्र पई ठीक नुहे गणतंत्र लोक मानकर मत हेउची सर्वाग्रे लोक मानकर मत लोक मानकर कार्य देखिबार दक्षता रहिबा दरकार लोक मानकर राजनेता मानकर कार्यक्रम को रहिबा दरकार से सरकार को नहीं रहिबा दरकार से सरकार रो से वार्ड मेंबर सरपंच जिला परिषद ठारू एमएलए मंत्री पर्यंत समस्तंकर जदि मूल्यांकन ठीक भाबे हबो कार्यर ताहाले ए राज्य आगु को जीवो ए देश आगु को जीवो गणतंत्र सुदृढ़ हबो एवं जहां आपण कहउतिले राजनेता राजनीति भितरे समन्वय मध्ये ठीक रहइबो।